walking in search of the King Crab restaurant. Pero ibang crab yata yung nakita namin. Anong street to? Malapit sa Susukino. Hinahanap namin yung Nanda Buffet, isang restaurant na nagsaserve ng king crab dito sa Sapporo. We need to try it. Tingnan nyo gano'ng kakapal yung snow. Kapal ng snow. Saan yung gan? Ayan ba yun? Kita nyo yung ano, yung ano natin, big. Eat all you can buffet. Here are the king crab. Wagyu and king crab. Wagyu beef and king crab. Okay, and shrimp. Go. Ito ang king crab here in Sapporo. Must try food. Dito kami ngayon sa Nanda Buffet. Yan. Para matry ang kanilang unli king crab and wagyu. Yan. Meron ding mga ibang seafoods dito like clam, oyster. Yan. Para makita na ano. Sarap pala ng ano, king crab. Legit yung ano niya. Tamis ng kanyang meat. Look at that laman guys. Yan, laman ng king crab. Dami oh. Yan. Kunin natin yung laman niya. Sausaw mo sa sauce. Yan. Matamis yung laman ng king crab. Must try. Crab.